Hello students, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଜି ହଉଛି IE2 ଏକ୍ସାମ ଜେମୋଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ। ତ IE2 ଏକ୍ସାମ ରେ ଆମର ଜେମୋଟ୍ରିର ଅଛି କଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବିଷୟଟା ଅଛି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଏଟା ରହୁଛି 6 ଏ ବିଷୟଟା। ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ଏଟା ସେଇଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ଅଙ୍କନ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହୁଛି ହେଲା 4A ରହୁଛି ଆମର ତ୍ରିକୋଣମିତି କୋଉଟା 4A ରହୁଛି ଆଉ ଅଙ୍କନ 6A 6B 6C ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଆଜି ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତ୍ରିକୋଣମିତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କୋଉଟା IE2 ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ରିକୋଣମିତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ନବମରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପୁରା ବେସିକ ଜିନିଷ ପଢିଛେ। ତାହେଲେ କଣ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଆମେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମେନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଏ बी सी ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ P ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟାକୁ କଣ କହୁଛେ ଭୂମିଟାକୁ B ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ କହୁଛେ H ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଭୂମି ହବ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କୋଣ ପାଇଁ ପଚାରିବା ହେଲା ଏଇ କୋଣଟା ନବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ P ଏଇଟା ହେଇଯିବ B ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଭୂମି ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇଟା H, ସବୁବେଳେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି କଂଷ୍ଟା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଟା ଆଗକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଉଛି, ଏତିକି ତ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲମ୍ବ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂମି ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଭୂମି ଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିଛେ 6ଟା ଅନୁପାତରେ ପରିଣତ କରିଛେ। କଣ ଅନୁପାତରେ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ P/H, ଗୋଟେ କରିଦେଲେ P/H, ଗୋଟେ କରିଦେଲେ P/P ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ H/P, ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ H/P, ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ P/P ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ଏଇ ଅନୁପାତରେ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ P/H P/H P/P H/P H/P ଆଉ କଣ P/P ଏମିତି କହିବା ଆମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ପଇଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ଘରେ 4ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଅ 1 ପୁଅ 2 ପୁଅ 3 ପୁଅ 4 ଏମିତି କହିବା କଥା, ଅପେକ୍ଷା ବଦଳରେ ଆମେ କଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ରାମ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ କୁଆଡ। ତ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ରାମକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ରାମ ଡାକିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଡାକିଲେ, ଗୋପାଳକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଗୋପାଳ ଡାକିଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି 6ଟା ଅନୁପାତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପାତର ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପାତଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କଣ ସାଇନ୍ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ P/H କୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କଣ ସାଇନ୍ ଥିଲା। ଏଠି P/H କୁ କଣ ଦେଇଦେଲେ cos θ ଦେଇଦେଲେ, କଣ ଦେଇଦେଲେ P/H କୁ cos θ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ P/B କୁ କଣ ଦେଇଦେଲେ tan θ, କଣ ଦେଇଦେଲେ tan θ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ H/P କୁ ଦେଇଦେଲେ cosine θ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ କଣ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଦେଇଦେଲେ ସେକ୍, କୋଉଟାକୁ H/B ଟା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ ଦେଇଦେଲେ cot। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମର 6ଟା ନାଁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇନ୍ θ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ P/H, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି P/H ର ନାଁ ହଉଛି ସାଇନ୍, ବୁଝିପାରିଲ। P/H ର ନାଁ ହଉଛି cos θ, P/B ର ନାଁ ହଉଛି tan θ, ସେମିତି H/B ର ନାଁ ହଉଛି cosec θ, ସେମିତି H/B ର ନାଁ ହଉଛି sec θ, ଏମିତି କଣ P/B ର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଆମର cot θ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଆମର ବେସିକ ଅନୁପାତ ଅଛି ରେସିଓ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କଣ ଆମର ଯେତେ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି ୟାର ସବୁ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ 6ଟା ସୂତ୍ର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡା ପଢିଥିଲେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁତିକ ସୂତ୍ର କଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦବା। ଦେଖ ଆଉଥରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି P/H ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇନ୍ θ, B/H equals to cos θ, P/B equal to tan θ, H/P equal to cosec θ, H/P equal to sec θ, ତାପରେ B/P equal to tan cot θ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡା ଏଇ ଅନୁପାତ ଗୁଡା ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତାହେଲେ ଦେଖି ଏଇ ଯୋଉ P/H କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ। P/H କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ତାମାନେ ଏଇଟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହଉଛି ଏଇଟା। ତାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି sin θ equals to 1 by cosec θ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ sin θ equal to 1 by cosec θ, କେମିତି 1 by କରିଦେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ Pଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଏଇଟା ତଳେ ରହିଯିବ P/H ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ sin θ equal to କେତେ P/H ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଲେଖିପାରିବି cosec θ
इक्वल टू 1 बाय sin थीटा एंती cosine थीटा होची h बाय p sin थीटा होची p बाय h ताले 1 बाय करते p बाय h ता h ता ऊपर पळेयो ताला p रहबो तळे h बाय p हे जो ताले h बाय p केते cosine थीटा सेंती मु लेखि परिबी cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा एंती sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos सेंती लिखि परिबी tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा सेंती cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan बुझि पाइलो 6टा ये 6टा केतेटा सूत्र होइला 12टा सूत्र होइला बुझि पाइलो ये 6टा केतेटा हेला 12टा सूत्र तापरे वर्तमान देखो ताले देखो मुझे तारे p बाय h और h बाय p को गुणी देबी ताले p को तळे ऊपर p हां लबरे p हररे p कटि होला एठी लबरे h हररे h कटि होला ताले हमर जेते बेले sin थीटा इनटू cos थीटा कर देबी एटा केते नंबर सूत्र 13 नंबर सूत्र sin थीटा इनटू cosec थीटा कर देबी केते कोन हिजो 1 हिजो सेंती 14 नंबर देखो कोन हिजो जेते बेले cos थीटा इनटू sec थीटा कर देबी सेते 1 हिजो तापरे जेते बेले tan थीटा इनटू cot थीटा कर देबी सेते कोन हिजो 1 बुझि पाइलो ये होला हमरो 15टा सूत्र बुझि पाइलो ताले 15टा सूत्र केते हला जानि पाइलो हला तापर देखो बेले कोइटी कोन देखुची p बाय h हला जदि का p बाय h रे हली देबी ताले देखो या तळे h अछि या तळे h अछि कटि जिवो ताले p बाय p रहइबो एटा हिजो ताने मोइते लिखि परिबी sin थीटा विभक्त cos थीटा इक्वल टू tan सत्तर लिख पारी cos थीटा विभक्त sin थीटा इक्वल टू cot बुझि पाइलो ए दियो दिन लिख पारी तापर देखो पहिले 18 नंबर रे मु जदि के cosec को sec रा कर देबी देखो पेरे h अछि पेरे h अछि कटि होला ताले एठी देखो हररे कोन अछि देखो एटा को हेबी h बाय p अछि विभक्त h बाय b कर देबी देखो एटा उल्टी जो एटा हरण आइ गछ माने उल्टी कोन आइ जीवो b बाय h ताले h h कटि गले b बाय p हैला ताले b बाय p कोन cot थीटा बुझि पाइलो कि नै ताले एटा cosec थीटा को sec थीटा हटेबे हमर कोन होची cot ताले एठी देखो 18 नंबर सूत्र एठी लिखि परिबी cosec थीटा विभक्त sec थीटा इक्वल टू हमर cot थीटा सेमिति लिखि परिबी sec थीटा विभक्त cosec थीटा इक्वल टू tan थीटा हमर केते होला 18 19 केतेटा सूत्र होला 18 19 समस्या लिखि दियो हला समस्या ए देखो हमर होला 19 टा हला आ गोटे 20 टा सूत्र एटा तो समस्त मन रखिदियो एटा होची 20 नंबर सूत्र ओके लिखि दियो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर कोन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर एटा जानतो पाइथागोरस थ्योरम ता टोटल हमर केतेटा सूत्र होला 20 टा सूत्र ए 20 टा सूत्र केनदे होला जानि परथियो तापर देखो हमें तापर सूत्र पाउ पड़े हमें जो सूत्र सब पढ़ी थे सेटु आगरे आलोचना करते तापर देखो प्ले हम गोटे सूत्र पढ़ी थे हमरा इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बुझि पाइलो एटा पढ़ी थे केति एटा p बाय h रो होल स्क्वायर प्लस p बाय h रो होल स्क्वायर ताले एटा देखो h स्क्वायर एलसीएम पड़ेला एटा करे स्क्वायर अछि ऊपर हे होला p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ताले p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हम 20 नंबर सूत्र पढ़ले स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1 बुझि पाइलो एटा देला हमरो फास्ट ताले देखो एई सूत्र लु हमें लिखि परिबा 22 नंबर सूत्र sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 23 नंबर सूत्र हला sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर बुझि पाइलो एटा होला तापर लिखो देखि परिबा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तापर cos थीटा
इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर बुझिपाइलो एडी होला हमरो 25 टा सूत्र तापर जेबा हमें नेक्स्ट सूत्र हम कोन होला हमर होला केडेला 26 cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 tan स्क्वायर थीटा प्रोपोर्शनल सो ହେଲା କେନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି h by p ଏଇଟା ହଉଛି ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ b by b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ତାହେଲେ ଦେଖ p ସ୍କ୍ୱାର एलसीएम ପଳେଇଲା ଏଟା h ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ b ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ b ସ୍କ୍ୱାର by b ସ୍କ୍ୱାର ଆରେ h ସ୍କ୍ୱାର p ସ୍କ୍ୱାର ବୋଲେ କେତେ p ସ୍କ୍ୱାର ତାହେଲେ p ସ୍କ୍ୱାର by p ସ୍କ୍ୱାର ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 1 ହେଇଗଲା ବୁଝି ପାଇଲ ତାହେଲେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ସୂତ୍ରରୁ cosec square theta equals to 1 plus cos square theta. So the cosec theta equals to 1 plus cos square theta रो रूट ओवर से 29 कौन हिजो हमर cos square theta equals to the cos square टा माइनस से पटू पड़ेला प्लस हेला देखो 1 टा पटू पड़े आसो cosec square theta minus 1 ताले पीडीसी होची cot theta equals to cosec square theta minus 1 रो रूट ओवर यदि समस्त लिखि दियो 31 नंबर सूत्र होची हमारा sec square theta minus tan square theta equals to 1 देखो हमें 30 नंबर से पढ़ी देले तापर होची sec square theta minus tan square theta equal to 1 बुझि पाइलो ताले वर्तमान देखो मु जेका tan square टा एपटू ले जिवि हमर कोन आइजो sec square theta equals to 1 plus tan square theta ताले देखो ले जेका मु sec theta equals to नेबी तो एटा स्क्वायर रूट ओवर होला खाली रहला ताले एटा भी कोन हिजो 1 plus tan square theta रो रूट ओवर एटा देला हम बीसी एटा होला 33 तापर देखो 34 नंबर वर्तमान देखा tan square theta रो मूल्य बाहर करिवि देखो tan square theta रो माइनस अछि पटो गले प्लस हे होला ताले एकेटा प्लस हे अछि पटो गले कोन हिजो माइनस हे sec square theta minus 1 ताले 29 देखा मु tan theta रो मूल्य बाहर करिवि ताले हिजो sec square theta minus 1 रो रूट ओवर बुझि पाइलो एई दिलो जिला हमरो फॉर्मूला सर 35 टा फॉर्मूला एई दिलो आपण माने समस्त कोन करी मने रखी तापर बिले हमर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थिला तार किछटा वैल्यू हमें पूर्व क्लास रे देखिथे हला तो हमें कोन देखिथे 30 डिग्री देखिथे 60 डिग्री देखिथे आउ 90 डिग्री देखिथे हला 90 डिग्री नो 30 45 से 60 देखिथे बुझि पाइलो हमें पूर्व क्लास रे देखिथे 30 45 से 60 किंतु हमें बड़ ही जाइछे तापर हमें कोन करिया वर्तमान अधिक वैल्यू मन रखिया तो देखो कोइ पिले देखो केंति पे मन रखिया मुता ट्रिक कर दिछ sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec बुझि पाइलो हमर उटा बुझि फास्ट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आगु अछि ते तो वर्तमान एति के मन रखिया फास्ट तो देखो समस्त भल देखो देखे गोटे संख्या को केवल मन रख कोन रखिबी गोटे संख्या को मन रखिबी हला सेही गोटे संख्या मन रखिले हमर सब सूत्र बाहर कोन होची संख्याटा 4 बुझि पाइलो 4 को मन तो देखो sin 0 रो होची 0 बाय 4 हला तो समथिंग वन जो कोन 0 बाय समथिंग इक्वल्स टू कोन 0 है जो बुझि पाइलो तापर देखो sin 30 डिग्री माने 1 बाय 4
1/4 କଟୁନି, ଫାଷ୍ଟ କାଟିବା ତାପରେ ରୁଟ ଓଭର ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କାଟାକାଟି କରିବା ତାପରେ ରୁଟ ଓଭର ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ 1 ର ରୁଟ ଓଭର 1, 4 ର ରୁଟ ଓଭର 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା 1/2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ 1/4 ଗଲା। ତାପରେ କଣ 2/4 ଫାଷ୍ଟ କାଟିବା, କେତେ ଗଲା 1/2, ତାପରେ କଣ ନବା ରୁଟ ଓଭର, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା 1/√2 ହେଇଗଲା 1/√2। ତାପରେ ଦେଖ 2/4 ଗଲା, ତାପରେ ନବା 3/4 କଟୁନି, ତାପରେ ରୁଟ ଓଭର ନବା, କଣ ହେଇଗଲା √3/2, କଣ ହେଇଗଲା √3/2। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି 4/4, କେତେ ହେଇଗଲା 1, ରୁଟ ଓଭର ନେଲେ ସେଇ 1 ବୁଝିପାରିଲ। এইটা হচ্ছে সাইন থিটার লেখিবার আমার প্রণালী বুঝিপারে। তারপরে দেখো পিলে মনে রখি সাইন থিটা লিখিদেবে, তারপরে কস থিটা কম করিয়া উল্টাই দেওয়া, ইয়ার 90টা ইয়ার 0, 1 ইয়ার 60টা ইয়ার 30, √3/2 ইয়ার 45 টু ইয়ার 45, 1/√2 ইয়ার 60টা ইয়ার 30, তারপরে ইয়ার 90টা ইয়ার 0 বুঝিপারল। কস থিটা কম কলি উল্টাই দেবে। তারপরে দেখো ট্যান থিটা মানে কোন সাইন বাই কস, জানতে পারছো সূত্র সাইন বাই কস 0/something 0। দেখো 1/2 1/√3/2, 1/2 বিভক্ত √3/2, দেখো এটা হরি আছে উপরু গলে কଣ ହେଇଯିବ গুণନ 2/√3 ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ। 2/√3 ହେଇଗଲା, 2 କଟିଗଲା, କଣ ହେଇଗଲା 1/√3, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା 1/√3 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯୋଡ଼ାକ ତଳେ ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ 1/√3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ଅଛି କଟିଗଲା, 1/1 ରହିଲା ସମାନ 1, ये देखो जुड़ा समान अच्छे कटिगला √3/1 सहित 1 तार देखो 1/0 समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कोन लिखि मु इनफिनिटी लिखि दोछि, भाबी दो ता मूल्य बाहि परियन बुझि पाइलो। तापर देखो हमर आइला कॉट, कॉट थीटा देखो कॉट थीटा होछि tan थीटा रो उल्टा, ताले एटा हिजो इनफिनिटी, एटा हिजो √3, एटा हिजो 1, एटा हिजो 1/√3, एटा हिजो 0 बुझि पाइलो। तापर देखो कोसेक थीटा होछि कोन साइन रो उल्टा, তাহলে দেখো এটা হচ্ছে 0/1, তার মানে উল্টি হলে 1/0, তো সমথিং বাই 0 ইকুয়াল টু কেতে আনডিফাইন্ড। তারপর দেখো 1/2 উল্টি হলে 2, এটা 1/√2 উল্টি হলে √2, 1/√3/2 উল্টি হলে 2/√3, এটা দেখো 1 উল্টি হলে সেই 1, তাহলে দেখো সেকটা উল্টি যাব, ইয়ে হলো 1, ইয়ে হলো 2/√3, ইয়ে হলো √2, ইয়ে হলো 2, এইটা হলো 1। বুঝি পাইলো। এমনি কোন করিয়া আমি টেবলটা মনে রখি পারিয়া। তাহলে দেখো পিলে আমাকে মনে রখিବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏ ସବୁଥିରେ ବସିକି ତମେ ଟେବୁଲ କରୁଥିବ ବାହାର କରୁଥିବ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ସାଇନ ର କଣ କଣ ଭାଲ୍ୟୁ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ତାପରେ ସେ କସ ର କଣ ଭାଲ୍ୟୁ 1, √3/2, 1/√2, 1/2 କଣ 0, ତାପରେ ଏଠୁ tan ର କଣ ଭାଲ୍ୟୁ 0, 1/√3, 1, √3 ଇନଫିନିଟି। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ଏ ଭାଲ୍ୟୁ କୋଉଠି ପକେଇବନି, ଏଇଟା କୋଉଠି ପଡିବନି, ଏଇଟା କୋଉଠି ପଡିବନି, ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କଟ ର ଦେଖ √3, 1 କଣ 1/√3, 0, এই cos না এই cot 90 টা বহুত ইউজ হবো, তারপরে একটু tan 0 টা ইউজ হবো বুঝিপাইলো কি। তারপরে দেখো কোসেক, কোসেক র হচ্ছে ইনফিনিটি, এই ভ্যালুটা তো আসিবনি, কোসেক 0 কোউঠু আসিব, কোন কোসেক 2√2 ହେଲା 2/√3, 1, তারপরে এটা দেখো 1, 2/√3, √2, 2 বুঝিপাইলো। ଆଉ ইনফিনিটি এমতি আমরা কোন করিয়া পড়িব, এইটো ফর্মুলা দিব, এইটো মূল্য মনে রাখিବାକୁ পড়িব বুঝিপাইলো। তাহলে আমি কলা বেলে বারম্বার বারম্বার যেତେବେଳେ রিপিট করিয়া এমতি নহ কি বসি ঘুষিব বুঝিপাইলো কি। এটা ঘষিলে মনে রাখবে কোন এতে সংখ্যা গুড়া কেମିତି মনে রাখବୁ, sin 30, 1/2 ଏମିତି ଘୋଷିବୁ କି ଘୋଷିବ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ କରିବା, ତାପରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମର ଆପେ ଆପେ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାଇଲ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ହନ୍ତୁ କି ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉ ବି ଟିଚର ଯେତିକା 2-4 ମାସ 5 ମାସ ଛାଡିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କର ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡେ, ପୁଣି ଥରେ କଣ ମନେ ପଡୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ଭାଲ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତିନିଟା ଆମେ ନବମରେ ପଢିଥିଲେ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଦଶମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଶିଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଛେ, 0 ର ଭାଲ୍ୟୁ 90 ର ଭାଲ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲି ଦଶମ କ୍ଲାସକୁ ପଢେ ହେଲା। ତ ଦଶମ କ୍ଲାସ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ପାଇଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଦେଖ IE2 ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମେ ପଢୁଛେ, ତ IE2 ଏକ୍ସାମ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 20 ଦିନ ଅଛି ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସୂତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଯେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ପଚାରିବନି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହୁଏ କି ସୂତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନେ ନ ରହେ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୁଫ
उइथ नवम श्रेणी द्वितीय सूत्र पढ़ेली तापर एई जो सूत्र पढ़ेली जदि आपण माने बहुत मात्रा कमेंट करंती ताले निश्चित भाबरे तार कोन करी प्रूफ आनी हैला वीडियो माध्यम रे हो के शॉर्ट्स होते शॉर्ट्स माध्यम रे हो आपण माने कोन आनी वीडियो आनी के क्लियर करते किंतु वर्तमान पई किछि वैल्यू आपण कहूची जोरा कोन करिबा मन रखनी ताल देखो फ्रेंड आमे 0 को 1 जो 0 को 90 डिग्री मूल्य मन रखी देले देखो फास्ट एक टेबल लेके दे देछि 0 को 90 डिग्री मूल्य हैला तापर हम बोलेबा हमरो सूत्र फॉर्मूला हुआ सूत्र 1 हैला हमर कोन आइला फॉर्मूला ए तो देखो ले से देला sin 90 minus cos 90 minus tan 90 minus cot 90 minus cosec 90 minus sec 90 minus ହେଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ sin 90 minus theta କହିବ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ cos ଯେତେବେଳେ cos 90 minus theta କହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ sin theta ଯେତେବେଳେ tan 90 minus theta କହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ cot theta ଯେତେବେଳେ cot 90 minus theta କହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ tan theta ଯେତେବେଳେ cosec 90 minus theta କହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ sec theta ଯେତେବେଳେ sec 90 minus theta କହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ cosec theta ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 90 ମାଇନସ ଏଟା କରୁଥିବା ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରି ଆମର ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଦିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ଆମର କଣ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଜିଓମେଟ୍ରିରେ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ଇଏ କଣ କରିବେ ଚାରଟା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ ମାନେ ସବୁ ହବ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ହବ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଏଟା एक्स एक्सिस होची नेगेटिव ये होची पॉजिटिव एठी जोड़ा को हो नेगेटिव एठी कोन हो फर्स्ट होची पॉजिटिव सेकंड होची नेगेटिव हैना तो देखो एठी सब पॉजिटिव माने एटा देखो भूमि एटा होची लंब कोन उच्चता ताले भूमिटा भी पॉजिटिव उच्चताटा भी होची पॉजिटिव ताले पॉजिटिव विभक्त पॉजिटिव देखो p by b हो p by h हो पॉजिटिव हो आसीबो हैना ताले एटा भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही हैना তাহলে এটি কোন সবগুলো পজিটিভ হবে ইয়ার ফর্মুলা সবগুলা পজিটিভ রহিব কিন্তু এটি দেখো এটি আমরা কোন হইଯିବ বিটা হইଯିବ নেগেটিভ ইটা হইଯିବ কোন পজিটিভ হইଯିବ তাহলে যেতেবেলে এই কোয়াড্রান্ট কো আমি পড়াইছে দেখো 90 মাইনাস থিটা মানে কোন 90 ডিগ্রি কম 90 মাইনাস 90 যদি কা করিও 0 ডিগ্রি তাহলে এইটা হি আসবে তাহলে এই ফার্স্ট কোয়াড্রান্টে রহিব ফার্স্ট কোয়াড্রান্টে সবগুলো পজিটিভ বলি মনে রাখো যদি আমি সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট কো এথাতা বি যোউথরে দিব সে হইଯିବ কোন নেগেটিভ যেমনি কি বি কোথরে আছে ଆମର b କୋଉଥିରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ b ଅଛି ଆମର cos θ ରେ b ଅଛି ଆମର tan θ ରେ b ଅଛି ଆମର cot θ ରେ b ଅଛି ଆମର କୋଉଥିରେ sec θ ରେ ତାମାନେ sin କୁ cosec କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଏଠି p ଅଛି p by h ଏଟା x by ଏଇ ଯୋଡାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଆଉ ସବୁଥିରେ b ଅଛି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଭୂମିଟା କୋଣ ନେଗେଟିଭ କୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁତିକ ବାକି ଆଉ ଚାରଟା ଯାକ କୋଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ ରେ आंसर ପଡିବ ବୁଝି ପାଇଲେ ହେଲା ତ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କୋଣ 90 ପ୍ଲସ θ ଗୋଟେ ଅଛି आउट 180 माइनस थीटा उठा हैला ताले एति होची कथा एटा एई दिगो सूत्र एई खाली गोटे गोटे जिंस मोर बुझिया ए जिंसटा मन रहता एटा बनाने ए सूत्रटा देखि कि प्रैक्टिस कर बुझि दे हैला दापर देखो हमको जोड़े मूल्य मन रखा अछि गोटा होची sin 180 थीटा मूल्य होची 0 cos 180 थीटा मूल्य होची जिबाइलो sin 180 थीटा मूल्य केते 0 cos 180 थीटा मूल्य केते 1 ताहले tan रो 180 थीटा मूल्य केते हियो tan 180 ताहले केते 0 बाय समथिंग कोन पे sin बाय cos 0 बाय समथिंग केते 0 ताहले cot 180 थीटा केते हियो एटा tan रो उल्टाटा हैला ताहले 0 कोन है बेटा 1/0 समान इनफिनिट अरे अनडिफाइंड तापर देखो cosec 180 cosec होची sin रो उल्टा 0 रो उल्टा केते एटा जो इनफिनिटी तापर sec 180 1 रो उल्टा माने 1 बुझि पाइलो ताले हमरो sin 180 रो मूल्य केते होला 0 होला तापर cos 180 रो मूल्य केते होला सॉरी
এটা হচ্ছে মাইনাস, এটা মাইনাস 180 মানে ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏରେ ରହିବ ନା, ବିଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ cos ଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ ହେଲା। tan ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 0, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର cot ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ସଂଜ୍ଞାହୀନ, ତାପରେ ଏଠୁ cosec ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ସଂଜ୍ଞାହୀନ, ମାନେ ଇନଫିନିଟି ଆମେ ନଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅନଡିଫାଇନ୍ଡ, ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ତାପରେ sec ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ -1, କଣ ପାଇଁ 180 ଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ରହିଲେ ଆମର କଣ ବିଟା ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ, ଭୂମିଟା ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ, ବି ଯୋଉଥିରେ ଆସିବ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ -0 ଲେଖିବା ଯାହା ଜିରୋ ଲେଖିବା ସେଇଆ, ଇନଫିନିଟି ଏଟା ତ ବାହାର କରିପାରିବାନି ଆମେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର sec ରହୁଛି -1, cosec ରହୁଛି -1, ଏଇ ଯୋଉ ସରି sec ରହୁଛି -1, cos ରହୁଛି -1, ଆଉ sin ର 0, tan ର 0, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ମନେ ରହିଲା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ 90 ଥିଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ସାଇନ୍ ଥିଲେ cos, cos ଥିଲେ sin, tan ଥିଲେ cot, cot ଥିଲେ tan, ଆଉ cosec ଥିଲେ sec, sec ଥିଲେ cosec, ଯେତେବେଳେ 90 ଥିବ, ଯେତେବେଳେ 180 ଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମର sin ଥିଲେ sin, cos ଥିଲେ cos, sec ଥିଲେ sec, tan ଥିଲେ tan, cosec ଥିଲେ cosec, cot ଥିଲେ cot, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ବି ଆମର ହେଲା sin 180 minus theta, cos 180 minus theta, tan 180 minus theta, cot 180 minus theta, cosec 180 minus theta, sec 180 minus theta, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ କହିଲେ sin 180 minus theta କେତେ sin theta, cos 180 minus theta କେତେ minus cos, tan 180 minus theta କେତେ minus tan theta, cot 180 minus theta କେତେ minus cot theta, cosec 180 minus theta କେତେ cosec theta, ତାପରେ sec 180 minus theta କେତେ sec theta। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା লিখି ନାହିଁ, ଆମର sin ଆଉ cosec ରେ ବି ନାହିଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ କେବଳ କଣ ହବ ପଜିଟିଭ ହବ, ଆଉ ବାକି ଆମର କଣ ଇଏରେ କଣ ଅଛି ଇ ଅଛି କୋଉଥିରେ, ବାକି ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମର cos ରେ ବି b by h, tan ରେ ବି p by b, cot ରେ ବି ହଉଛି କଣ b by b, ଆମର sec ରେ ହଉଛି କଣ h by b, ଏରା ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ମାଇନସ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। এই ସୂତ୍ର ତକ ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ହଉଛି କଣ ଫର୍ମୁଲା 3 বা ফর্মুলা সি କହିପାରିବେ, এইখানে কম্পারিজন ফর্মুলা সি এতে লিখিয়া আমার কোন হইছো sin 90 প্লাস cos 90 প্লাস tan 90 প্লাস তারপরে এটো cot 90 প্লাস, তারপরে cosec 90 প্লাস sec 90 প্লাস থিটা। তাহলে দেখো sin 90 প্লাস থিটা ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ 90 ଦେଖିବ sin ଟା cos ହେଇଯିବ cos থিটা, কিন্তু sin ରେ p by h ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ରହିବ କେବଳ cos থিটা ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ cos ଟା କଣ ହେଇଯିବ sin ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ cos ରେ b ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ sin। ହେନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ tan, tan ରେ b ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ cot থিটা, କଣ ପାଇଁ 90 ଅଛି ବଦଳି ଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ cot ଟା କଣ ହେଇଯିବ tan ହେଇଯିବ, tan থিটা, তাহলে মাইনাস কত পি বাই বি আছে, তাহলে এখানে দেখো কোসেক, কোসেকের বি নাই, কোসেকের বি নাই মানে ইয়ে কোন হইଯିବ ওনলি সেক থিটা, ইয়ে দেখো সেকের বি আছে তাহলে এই হইଯିବ মাইনাস কোসেক থিটা, বুঝিপাইল। এই দুই গলা কোন ফর্মুলা সি ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ମନେ ରଖ, এটা ଫର୍ମୁଲା କଣ ଏବେ ସେ ମନେ ରହିଲା, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦବ, ପୁରା ଇଜି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିକି ଆହୁରି ବେଶୀ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ବହୁତ এইତିକ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଟେବୁଲ ଦେଖିବା ଟେବୁଲଟା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ
ଏପଟେ ଲେଖିଦେଲି ଆମର ରେସିଓ ଲିଖିଦେଲି ଥିଟା 0 डिग्री 30 डिग्री 39 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 135 150 180 120 135 150 180 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା କସ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା କଟ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା କୋସେକ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା ସେକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ 0 डिग्री ଏଇଟା ହେଇଗଲା 30 डिग्री ଏଇଟା ହେଇଗଲା 45 डिग्री ଏଇଟା ହେଇଗଲା 60 डिग्री ଏଇଟା ହେଇଗଲା 90 डिग्री ଏଇଟା ହେଇଗଲା 120 ଏଇଟା ହେଇଗଲା 135 ଏଇଟା ହେଇଗଲା 150 ଏଇଟା ହେଇଗଲା 180 ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଇନ୍ କଣ କରିବା 4 को 1 रखा 0 by something 0 तापर 1 को 1 रखले 1/2 1/√2 √3/2 1 एतिकी ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମର ସାଇନ୍ 120 କେତେ ସାଇନ୍ 120 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା କଣ ଲେଖିପାରିବି ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 30 90 ପ୍ଲସ୍ 30 ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା କେତେ ସାଇନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ହେଇଯିବ cos 30 ତାହେଲେ cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ √3/2 ঠিক আছে দেখো cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 এটা ହେଇଯିବ √3/2 এটা ହେଇଯିବ 1/2 এটা ହେଇଯିବ 1/2 এটা ହେଇଯିବ 0 ତାହେଲେ cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ √3/2 ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ହେଲା √3/2 ଦେଖ ଏଇଟା କାହାକୁ ଏଇଟା ଆଇଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି କରିବ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 90 ପ୍ଲସ୍ 45 90 प्लस 45 তাহলে 145 মূল্য কেতে এইটা 1/2 তাহলে দেখো এইটা কাহাକୁ এইটা আইলা পুনি এইটা আইলা কোন আইলা 1/√2 হেন্দি 90 প্লস 30 তাহলে cos 30 1/2 তাহলে এই যে হ্যাঁ 90 প্লস 60 হেলে cos 60 কেতে 1/2 আর 90 প্লস 80 180 র মূল্য তো কইছি 180 র মূল্য কেতে আর কেতে কইছি 0 কইছি sin 180 র মূল্য কেতে 0 এটা মনে রাখিও কইছি ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଇଛି ତାମାନେ କଣ କରୁଛି ଏଇ 90 ରୁ ଯାହା ଉଲ୍ଟେ ଉଲ୍ଟେ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସଇଲା ଏଇଟା ଏଠିକି ଏଇଟା ଏଠିକି ଏଇଟା ଏଠିକି ଏଇଟା ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 0 ଏଠି ରହିଲା 1/2 ଏଠି ହେଲା 1/√2 এটা ହେଲା √3/2 এটা ହେଲା କଣ 1 ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଆଦି ଠିକ ଆମେ କହିଛେ ସାଇନ୍ ଟା କେବଳ କଣ 90 ପରେ ହଉଛି କଣ ସାଇନ୍ ଟା ଆଉ କୋସେକ୍ ଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଉ cos ଟା କଣ ନେଗେଟିভ ତାহলে ଇଏ ନେଗେଟିভ ଇଏ ନେଗେଟିভ ଇଏ ନେଗେଟିভ ଇଏ ନେଗେଟିভ ବୁଝିପାରିଲ cos ଟା କଣ ନେଗେଟିভ ତାহଲେ ଦେଖ tan ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଇଏ ହଉଛି 0 0 is something 0 ଇଏ ହେଲା କେତେ 1/√3 ଇଏ ହେଲା 1 ଇଏ ହେଲା √3 ଇଏ ହେଲା ଇନଡେଫିନାଇଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କଣ √3 ଇଏ ହେଲା 1 ଇଏ ହେଲା 1/√3 ଇଏ ହେଲା 0 କିନ୍ତୁ tan ରେ କଣ ଅଛି b ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିভ ଲାଗିବ 0 नेगेटिव दरकार नहीं तो 0 नेगेटिव हम दरकार नहीं ताले देखो कट रे कोन हबो कट रे देखो एटा पास हरे पडबो इनफिनिटी अनडिफाइंड तब एटा √3 एटा 1/√3 0 तब तब देखो एटा ठीक पड़ेगा -1/√3 -1 -√3 इंडिपेंडेंट बुझी पेलो तापर देखो कोसेक टा केन करियो कोसेक टा हमर कोन होतरा एटी देखो वार उल्टा तो ये 0 रो उल्टा केते 0 1/0 1/0 1 इंडेफिनाइट तापरे 2 होची √2 2/√3 तापरे एटा केते हम 1 हला ताले कोसेक रे कोन हो पॉजिटिव हो 2/√3 √2 2 इंडेफिनाइट ताले देखो सेक रे एटा कोन आसो ठीक आसो 1 2/√3 এটা ইজ √2 এটা ইজ 2 এটা ইজ ইনডেফিনাইট তাহলে দেখো এটা 2 এটা ইজ -2 মাইনাস
√2 -2/√3 এটা କଣ ହେଇଯିବ -1 ହେଲା। ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର କଣ ପୁରା ଟେବୁଲଟା ଆମେ ଯୋଉ 180 90 ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ପକେଇକି ବାହାର କରିପାରିବା ଆଉ 180 ମାଇନସ୍ ସେଇଟା ପକେଇକି କଣ କରିପାରିବା ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖିବା 180 ମାଇନସ୍ ସେଇଟା ପକେଇକି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ଟ୍ୟାନ 135 ଟ୍ୟାନ 135 ଟ୍ୟାନ 135 ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଟ୍ୟାନ 180 ମାଇନସ୍ 45 ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ 180 ମାଇନସ୍ 180 ଦେଖିକି ଆଗ ଟ୍ୟାନ କୁ ଟ୍ୟାନ ରହିବ ତାପରେ এটা সেকেন্ড কোয়াড্রান্টରେ 180 মাইনাস মানে মাইনাস ରହିବ এটি থিটা থিটা মানে কেতে থিটা জায়গায় আছে 45 তাহলে মাইনাস tan 45 মাইনাস tan 45 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଖ tan 45 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1 ମାଇନାସ ଲାଗିବ ମାନେ -1 ଦେଖ -1 ହଉଛି -1 ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆମେ କେମିତି କାଢିଲେ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଏମିତି ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ପକେଇ କାଢିଛେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ବାରମ୍ବାର ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ୟୁଜ ହବ ତ ଯିଏ ମନେ ରଖିପାରିବ ଇଛି ନହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମେ ଏତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ଯାଇକା ମନେ ରଖିବା ଏଇ ସବୁ କାଢିଥିବା ଆମେ କଣ କରିବା क्वेश्चन कला बेले बाहर करी पाए बुझिपाइल ହେଲା ଏଇଥିର ଥିଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ କଣ କର ମନେ ରଖିଦିଅ। ତ ଦେଖ ପିଲେ କେବେ କରିବେ କଣ ଉଦାହରଣ 1 ଉଦାହରଣ 1 ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री विभक्तक 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री তাহলে দেখো এটি আমাকে cos 30 sin 60 cos 60 sin 30 মূল্য পাইবার আছে তাহলে দেখো cos 30 ର ମୂଲ୍ୟ cos 0 ହଉଛି କେତେ cos 0 ହଉଛି କେତେ 1 cos 30 ହଉଛି √3/2 ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା √3/2 ତାହେଲେ cos 30 ଯାହା sin 60 ସେଇଆ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ √3/2 ବିଭକ୍ତକ 1 ପ୍ଲସ ଆମର cos 60 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/2 କେତେ 1/2 ପ୍ଲସ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ 1/2 তাহলে দেখো √3/2 তাহলে কেটে দিব √3 বিভক্ত দেখো 1 প্লস 1/2 প্লস 1/2 ইয়ে 1/2 মিশিয়ে কেতে হলো 1 ইয়ে হলা কেতে আমার ইয়ে হলা 1 1 প্লস 1 কেতে 2 তাহলে आंसर কেতে √3/2 বুঝি পাইলো आंसर কেতে হলা √3/2 ହେଲା তারপরে দেখো উদাহরণ 2 করিয়া এটা দেখছি দেখলে উদাহরণ 2 কম দিয়েছি cos 70 डिग्री विभक्त হব sin 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री into cosec 35 डिग्री विभक्त হব tan 5 डिग्री into tan 25 डिग्री into tan 65 डिग्री into tan 85 डिग्री ବୁଝିପାରିବ ତ ଆମେ ସିନା 30 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସିନା 60 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଆମେ 45 ର 90 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ପକେଇଦବା ଏରା କେମିତି ପକେଇବା ବୁଝିପାରିଲ କି ପକେଇବା କଣ କରିବା ପକେଇବା ତାହେଲେ ଦେଖ cos 70 ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବି cos 90 ମାଇନସ 20 ପକେଇଦେବି 70 ଜାଗାରେ ମୁଁ 90 ମାଇନସ 20 ପକେଇଦେବି ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଇଗଲା sin 20 ପ୍ଲସ ଦେଖ cos 55 ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି cos 90 ମାଇନସ 35 ପକେଇଦେବି cos 55 କେତେ 90 ମାଇନସ 35 କେତେ 55 ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ ହେଲା କେତେ cosec 35 ବିଭକ୍ତ ଦେଖ tan 5 ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି tan 90 ମାଇନସ 85 ପକେଇଦେବି ଆଉ tan 25 ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବି tan 90 ମାଇନସ 65 ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି tan 65 ইন্টু tan 50 হইলা বুঝিପାରିଲ তাহলে দেখো পেলে cos 90 ମାଇନସ থিটা କଣ sin থিটা তাহলে এটা দেওয়া হলো sin 20 বিভক্ত sin 20 প্লস ये देखो कौन ହେଇଗଲା cosec ଏ ଯୋଉ ସରି cos 90 ମାଇନସ 35 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା sec 35 ଗୁଣନ
कोसेक 35 ଜାଗାରେ ମୁଁ 1/sec 35 ଲେଖିପାରିବି ବିଭକ୍ତ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସରି କୋସେକ ଜାଗାରେ 1/sec ପଢିଥିଲେ ସୂତ୍ର କୋସେକ ହଉଛି କୋସେକ θ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/sec θ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି tan 90 ମାଇନସ θ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ cot 85 ଗୁଣନ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ cot 65 ଗୁଣନ ଦେଖ tan 65 ଗୁଣନ କଣ ଅଛି tan 85 ତାହେଲେ 1 ବାଇ କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା cot 65 ଗୁଣନ cot 85 जोड़ा कौन करी 1 बाय नेगल ताल देखो sec 35 कटिगला cot 35 गुणन कोन cot 65 ये cot 85 गुणन cot 65 कटि 85 65 85 65 कटि ताल देखो ये 1 हे गला ये देखो 20 20 कटिगला खाली ये 1 प्लस 1 हे गला ताल आंसर के 2 बुझि बेनो आंसर के हे गला 2 हे गला समस्या का लिखि दियो देखिदेल बर्तमान करिया उदाहरण 3 ताले बेदुच तब उदाहरण 3 कौन होची 3 देखो से देइछि 3 sin 62 विभक्त को cos 28 माइनस sec 42 विभक्त को cosec 38 इक्वल्स टू 2 এটা কোন করিয়া আমি প্রুফ করিয়া তাহলে দেখো এটা আমি প্রমাণ করিয়া তাহলে দেখো LHS LHS 3 हैला माउ LHS एटा लेथुन या तले डायरेक्ट बकु यस देखो sin 90 माइनस 28 लिख करी 62 विभक्त को cos 28 माइनस ये sec 90 माइनस 38 लिख करी विभक्त को cosec 48 ताल देखो ये हला 3 ये हला ऊपर cos 28 विभक्त को ये तले होला cos 28 माइनस ये होला cosec 48 विभक्त को cosec 48 ହେଲା जब देखो ये कटिगला ये देखो 3 गुणन 1 समान 3 माइनस ये केवल 1 बनलो समान केते 2 एटा इक्वल्स टू RHS ताले LHS इक्वल्स टू कौन होला RHS प्रूफ सेटा थिला कोन हमरो उदाहरण 3 ता समस्या लिखि दियो सब लेटा लेबे होची एउ करिया उदाहरण 4 तो करिया उदाहरण 4 तबले उदाहरण 4 ही लेछि ए ओ बी प्रत्येक सुकोण ए बी जोड़ा जाक होची 90 डिग्री सुकोण कोण एछि sin a इक्वल्स टू cos b sin a इक्वल्स टू cos b তাহলে আমি প্রমাণ করিবা যে সে দেখি a প্লাস b ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি দেখি আমি কোন করিয়া প্রমাণ করি তাহলে দেখি প্রমাণ করো যে a প্লাস b ইকুয়ালস টু 90 তাহলে ମୁଁ লেখি পারিবি b কোণটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি রু সমান তাহলে ওই যে b কোণর পরিমাণ b কোণ ইকুয়ালস ମୁଁ লেখি পারিবি 90 মাইনাস b বুঝিপারো কি নাই মানে ମୁଁ b কোণটাକୁ ইকুয়ালস টু কোণ লেখি পারিবি 90 মাইনাস b সূক্ষ্ম কোণ ହେଲା ସେମାନେ b কোণটাକୁ কোণ লেখি পারিবে 90 মাইনাস b ବୋଲି ହେଲା সূক্ষ্ম কোণ হেতু তারপরে দেখো যে 90 মাইনাস b লেখি পাউছি আমার দেখো sin a ইকুয়ালস টু cos b তার কোন আছে sin a ইকুয়ালস টু আছে cos b 90 ରୁ କମ ତାର 90 ରୁ ସାନ ହବ ତାହେଲେ b କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 90 ରୁ ସାନ ତାର 90 ମାଇନସ
তাহলে বি জায়গায় আমি কেতে লিখিদেলি 90 মাইনস বি মানে সাইন এ ইকুয়ালস টু আমার cos 90 মাইনস বি ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ସାଇନ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ସାଇନ ବି 90 ମାଇନସ ବି cos 90 ମାଇନସ থিটা ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସାଇନ থিটা ତାହେଲେ 90 ମାଇନସ ବି ବିଟା ଅଛି ମାନେ ବି ଅଛି ମାନେ cos ଯୋଗ କେତେ ଦେବେ ସାଇନ বি ସରି ଟିକେ କଣ ହଉଛି ଇଏ এখানে আমাকে cos b ଅଛି না ଆମେ যেটা cos b ଟାକୁ 90 ମାଇନସ b ଲେଖିଦବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯିବ sin b sin 90 ମାଇନସ b ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ cos b ତାମାନେ ଆମେ cos b ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବେ sin 90 ମାଇନସ b ବୋଲି ଲେଖିବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ এইটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ এইটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ বুঝিপাରୁଛନ୍ତି না এইটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ তাহলে b ର ପରିମାଣ କେତେ 90 ডিগ্রি কম ତାମାନେ ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ b b କଣ 90 ডিগ্রি কম তাহলে দেখো cos b କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ sin 90 ମାଇନସ ବିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଟା sin 90 ମାଇନସ ବିଟା କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ sin a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର sin 90 ମାଇନସ ବିଟା କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା sin ପାଖରେ ଯାହା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ମାଇନସ ବିଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା ମାଇନସ ଅଛି ଏପଟକୁ ପଳେଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 90 ডিগ্রি এটা ହେଇଗଲା କଣ आंसर বুঝিপাইল কি cos b ର ফর্মুলা কোন sin 90 মাইনস b ର ফর্মুলা হচ্ছে cos b তাহলে cos b জায়গায় আমি কোন লিখলি sin 90 মাইনস b বুঝিপাইল 90 মাইনস b কাহি লিখি কারণ এটা সূক্ষ্ম কোণ 90 ডিগ্রি কম বুঝিপাইল কি ହେଲା তাহলে এটা ଥିଲା কোন হলো উপবাদ্য এটা সরি উদাহরণ 4 তারপরে করিয়া উদাহরণ 5 করিয়া কেতে উদাহরণ 5 এটা লিখে দিচ্ছি দেখো বুঝলে উদাহরণ 5 হচ্ছে 1 plus sec 180 minus a বিভক্ত 1 plus sec 90 plus a is equal to 1 minus cosec বিভক্ত 1 minus sec सुनिए यार वैल्यू में भाग हिंट भाग देखो 1 प्लस सेक 180 माइनस भाग देख लो 180 देख लो 180 देख लो माने ये कौन रहियो हमर तार सेक रहियो ताले एठी रहला सेक हला 180 माइनस ए माने ये कौन रहियो सेकंड क्वाड्रेंट रे रहियो देखा 180 को बहुत ताले सेकंड क्वाड्रेंट रे रहियो सेकंड क्वाड्रेंट रे रहियो हमर जोथरे बी थी एटा नेगेटिव हो তাহলে এটি কোন আছে আমরা বি আছে কোন পে h বাই বি তাহলে এটা নেগেটিভ হইলো তাহলে কোন হলো মাইনাস sec a বিভক্ত 1 90 প্লাস a দেখো 1 এটি দেখো আমার কোন হইগলা 90 আছে মানে বদলি দিব sec টা কোন হইগলা cosec হইগলা দেখো 90 আছে মানে 90 প্লাস a মানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট 90 মাইনাস মানে ফার্স্ট 90 প্লাস মানে 90 ରୁ ଅଧିକ ମାନେ কোন এটা 90 এটা হচ্ছে 180 তাহলে ইয়ার ভিতরে রবে 90 ରୁ 180 ভিতরে রবে 90 ରୁ ଅଧିକ মানে তাহলে এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট রে বিটা হচ্ছে নেগেটিভ বি ଅଛି দেখো সেক রে ଅଛି বি তাহলে বি রে ଅଛି মানে এটা নেগেটিভ হইছো তাহলে কি কোন হলো সেক ইলো কোসেক মাইনাস কোসেক তাহলে এই 1 মাইনাস কোসেক এ বিভক্ত 1 মাইনাস সেক তাহলে দেখো ये কটিওলা ये টোটালটা কটিওলা ये देखो এই টোটালটা কষ্ট তাহলে কেতে হলো आंसर বা आंसर केते 1 তাহলে উদাহরণ 5 ର ଆମର आंसर ବାହାରି পড়িଲା କେତେ 1 ହେଲା ତାପରେ କେତେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ 6 କରିବା କେତେ ଉଦାହରଣ 6 उदाहरण 6 देखो cosec square 97 डिग्री cos alpha minus cot square 83 डिग्री minus 1
ହେଲା ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି कोसेक स्क्वायर 90 प्लस 7 प्लस अल्फा ये माइनस और स्क्वायर 90 माइनस 7 माइनस अल्फा बुझिपाइल। ताहले बर्तमान देखो मैं कौन कली कोसेक स्क्वायर ये होला 90 प्लस कॉमन नहीं होता 7 प्लस अल्फा माइनस और स्क्वायर 90 माइनस कॉमन नहीं होते 7 प्लस अल्फा बुझिपाइल। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू केते 1। ताहले देखो कोसेक स्क्वायर 90 प्लस केते एते की ये देखो माइनस कोसेक स्क्वायर ओ सॉरी ये हो जो कोन माइनस कॉमन पड़े माइनस कॉमन पड़े ठीक है। अब এটা ये कर 90 प्लस 7 प्लस थीटा है ये देखो 90 प्लस थीटा ये होची 90 माइनस थीटा अगर 90 प्लस टाको 90 माइनस टाको ये चेंज कर देखो कोसेक 90 प्लस थीटा तान कोन हे जो कोसेक 90 90 होची माने बदल जो सेक हे जो सेक कोसेक माने पॉजिटिव रहे सब हैला सेक स्क्वायर 7 प्लस थीटा माइनस এটা দেখো মাইনাস হচ্ছে মাইনাস cos 90 প্লাস এটা মনে করো 90 প্লাস থিটা এটা তাহলে এটা কোন হইছো মাইনাস cot ଅଛି মানে কোন হইছো এটা ଆମର कोसेक টা সেক ହେଇଗଲା cot টা কোন হইছো 90 মাইনাস থিটা মানে ফার্স্ট কোয়াড্রান্ট মানে ଆମର tan টা হইছো tan স্কয়ার ଆମର 7 প্লাস থিটা বুঝি পাইলো। তাহলে sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার sec স্কয়ার থিটা এটা হচ্ছে থিটা tan স্কয়ার থিটা ইকুয়ালস টু থিটা বুঝিপাইল এটা কয় দিব 1 ହେଇଯିବ এটা ଥିଲା ଉଦାହରଣ 6। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 7 ହେଲା ମୁଁ ଏଟା ଲିଖି ଦଉଛି ଉଦାହରଣ 7 ଦେଖିବା sin 180 minus a into sin 90 minus a into cos 90 plus a विभक्त को tan 180 minus a into cos 90 plus a into cosec 90 minus a বর্তমানে এটাও সলভ তাহলে ভ্যালু পকে যা তো দেখো sin 180 মানে sin রইলো sin মানে পজিটিভ sin a কিন্তু 90 মাইনাস a মানে sin আছে মানে সে পজিটিভ রইলো কিন্তু এটা হইলো কোন cos a এটা দেখো cot ଅଛି মানে আমার কোন হইছো tan হইছো কোন হইছো tan tan cot ଅଛି tan a হবো কিন্তু মাইনাস লাগিব কোন বি cot ଅଛି মাইনাস গুণন মাইনাস cot tan હવે দেখো tan 180 মাইনাস তাহলে কোন হইছো মাইনাস tan a গুণন cos 90 প্লাস cos টা কোন হইଯିବ sin ହେଇଯିବ ହେଲା 90 प्लस এটা 90 ଏ ରହିବ এটা sec 90 माइनस এটা cosec 90 माइनस কোन ହେଇଯିବ sin a ହେଲା cos ଟା ହେଇଗଲା ଆମର 90 ମାନେ sin ହେଇଗଲା cosec ଟା ହେଇଗଲା sec ବୁଝିପାରିଲ sec ହେଲା ତାହେଲେ sin cos ये তাহলে দেখো আমরা এইটাକୁ tan কটিগଲା sin को sin কটিগଲା তাহলে cosec এটা উপরে পড়াইলে কোন হইଯିବ আমার cosec এই যে cos স্কয়ার এ আসলে cos স্কয়ার এ ହେଲା
आंसर केते होला cos स्क्वायर कहीं देखो ये थिला हमर cos है गुणन 1 बाय ये होची sec है তাহলে 1 बाय sec এই জায়গায় আমি কোন লিখতে পারি cos এ লিখতে পারি 1 बाय sec थीटा इक्वल टू केते cos थीटा তাহলে cos a into cos a केते है cos स्क्वायर তাহলে आंसर केते cos स्क्वायर ये तापर करिया उदाहरण 8 এটা লিখে দউছি এটা করিয়া উদাহरण 8 করিয়া तो पहले उदाहरण 8 कोन देछि tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री डॉट 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 tan केते है 9 डिग्री इक्वल्स टू से देछि 1 from 2 by ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ LHS ତାପରେ tan 1 डिग्री ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି tan 90 minus 89 into tan गुणन दे दउछि डॉट का 90 minus 88 into tan 90 minus 87 डॉट 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 लागिला ता देखो tan 45 गुटा मझे रहलो कोन रहलो tan 45 गुटे गुणन कोन भी देखो 90 टा ये होची 1 रु 90 ताले केतेटा हो टोटल होची 90 टा ताले 90 टा हले 28 टा छिड़ी जो ये 28 ये 44 टा से 44 टा हे जो बुझि पाइलो कि बाकी ए जो tan 45 टा पळी पडियो कला ताले ए जो tan डॉट डॉट ये ही दिबो tan 90 minus even now tan 59 88 गुणन tan 80 इक्वल्स टू 1 हमें शो करना है ताले देखो एटा केते हे जो और 89 गुणन और 88 गुणन डॉट डॉट tan 45 मूल्य केते 1 गुणन tan 88 गुणन tan 89 ताले देखो cot 89 tan 89 कटि जो कोन बे ये 1 बाय हे जो हर को लग कटि जो देखो एटा 1 बाय हे जो ये हर को लग कटि जो देखो ये सब पूरा कटि जो 1 हे गला मधे गोटे 1 अछि ताले गुनी के आंसर कोन हे गला 1 हे बुझि पाइलो ताले एटा होजी कोन RHS ताले LHS इक्वल्स टू RHS हला तापर करिया उदाहरण 9 एई विषय कोन आज क्लास रो लास्ट होची कोन आज क्लास रो लास्ट होची ताले उदाहरण 9 कोन देछि से देछि त्रिभुज एपीसी रे प्रमाण करा जे sin b plus c by 2 equals to cos a by हला एबीसी उटे त्रिभुज देछि एबीसी एबीसी ताले तमे जानथिबो त्रिभुजर तीन कोण समष्टि केते 180 डिग्री ताले मते लिखि पारि कि ए कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण इक्वल टू 180 डिग्री ताले तीनटा को हरि कोइ ए कोण बाय 2 बी कोण बाय 2 सी कोण बाय 2 होसी 90 डिग्री ताले बी प्लस सी बाय 2 डी जोडा मिसे दे इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय सी ताले दी बटा बता ना साइन नेछि ताले साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2 ताले देखो साइन बी प्लस सी बाय 2 रहलो साइन बी प्लस सी बाय 2 रहला इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2 कोन जो साइन 90 माइनस थीटा ताले जो केते cos थीटा थीटा होजी केते a बाय 2 ताले एटा हम कोन हो तते हमरो उदाहरण 9 सेटा समझते लिखि दे